Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous, de communiquer avec vous. Moi, monsieur Mohamed Abdel Fattah, طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم. Aujourd'hui, on va prendre une leçon très intéressante et très importante. النهارده إن شاء الله هناخد مع بعض leçon مهمة جدا وشيقة جدا. Unité 8 Unité 8 Unit 8. تعالوا مع بعض نشوفها ونشوف محتواها إيه. Alors, bonjour la classe. Alors, la leçon du jour, c'est unité 8. Titré, Boanwen. Maison, maison en couleur. Maison en couleur. Maison en couleur. يعني بيت ملون أو بيت بالألوان. Maison en couleur. لو فتحنا مع بعض الكتاب le livre scolaire page 34 هنلاقي فيه الصور ديت. Alors c'est un canapé, un canapé, un canapé, un fauteuil, un fauteuil, un fauteuil, un fauteuil, un frigidaire, un frigidaire, un frigidaire. طبعا كلمة الثلاجة ليه أكتر من كلمة زي كلمة frigidaire أو أقدر أقول un frigo, un frigo, frigo ثلاجة أو أقدر أقول برضو un réfrigérateur, un réfrigérateur. Alors كلمة ثلاجة أقدر أقول أكتر من كلمة frigidaire, un frigidaire, un frigidaire أو un frigo, un frigo أو un réfrigérateur, réfrigérateur, réfrigérateur. Un tabouret, un tabouret, un tabouret, un tabouret. طبعا كلمة tabouret كرسي، بس مش الكرسي اللي هو العادي ده، كرسي زي كرسي البار كده، عارفين كرسي البار او الكرسي اللي هو الشكل قدامكم ده. يبقى انا دلوقتي ثلاث انواع من الكراسي: كرسي العادي خالص une chaise والفوتوي كرسي اللي هو الفوتوي، وتابوغي كلمة تابوغي اللي هو الكرسي المدور او كرسي البار زي ما بيسموه un tabouret. Maintenant on découvre le document dans le livre scolaire page 35. دلوقتي في comprehension في document وثيقة أو تكست في كتاب page 35. هنقرأه مع بعض بالترجمة ونشوف الأسئلة اللي عليه. Mira a 10 ans. Mira a 10 ans. Mira ده nom d'une fille اسم بنت اسمها ميرا a 10 ans عندها 10 سنين. Elle aime jouer à être journaliste. Elle aime jouer à être journaliste. هي بتحب أن تلعب دور الصحفي. عايزة تلعب دور الصحفي، هتسأل وتجاوب اللي قدامها كده. Elle fait donc une interview. Elle fait donc هي عملت أو هي تعمل إذن أو تجري، هي بتجري une interview حوار avec sa tante Rosalie مع sa tante عمتها أو خالتها Rosalie qu'elle rencontre dans un café. qu'elle rencontre dans un café واللي قابلتها فين؟ في مقهى أو في كافيه. خلاص يبقى البنت دي عندها 10 سنين، هي بتحب تلعب دور الصحفي، عملت انترفيو او مقابله او حوار مع مين؟ مع عمتها اللي اتقابلوا فين؟ في كافيه. Alors Mira a 10 ans. Mira a 10 ans. Elle aime jouer à être journaliste. Elle fait donc une interview avec sa tante Rosalie qu'elle rencontre dans un café. Autrefois, Mira a 10 ans. Elle aime jouer à être journaliste. Elle fait donc une interview avec sa tante Rosalie qu'elle rencontre
dans un café. Mira. Bonjour tante Rosalie. Bonjour tante Rosalie. Bonjour tante Rosalie. صباح الخير tante Rosalie. Rosalie. Bonjour Mira. Bonjour Mira. Mira. J'aimerais poser quelques questions sur la décoration de ta nouvelle maison et sur les couleurs choisies. Est-ce que tu as mis du jaune؟ تاني j'aimerais أنا ممكن أنطقها كده يا أولاد j'aimerais أو j'aimerais على طول كده j'aimerais أو j'aimerais poser أنا أحب poser quelques questions أن أطرح عليك quelques questions بعض الأسئلة sur la décoration بالنسبة للdecoration de ta nouvelle maison. عايز أسألك أسئلة عن الديكوريشن بتاع بيتك الجديد et sur les couleurs choisies وعلى الألوان اللي انت اخترتيها أو اللي تم اختيارها. Est-ce que tu as mis du jaune؟ هل استخدمتي اللون الأصفر؟ Est-ce que tu as mis du jaune؟ Est-ce que tu as mis du jaune؟ هل استخدمت اللون jaune الأصفر؟ Autrefois, j'aimerais poser quelques questions sur la décoration de ta nouvelle maison et sur les couleurs choisies. Est-ce que tu as mis du jaune? Rosalie. Alors, les couleurs, non. إذن الألوان non. Je n'ai pas mis de jaune. أنا لم أستخدم jaune أو لم أضع jaune اللون الأصفر. Mais si ولكن les murs de la cuisine sont jaunes. ولكن بلا كلمة si يعني بلا أيوة les murs de la cuisine les murs يعني حيطة الحيطان بتاعة الكويزين المطبخ sont jaunes صفراء. Et le frigidaire est vert pomme. Et le frigidaire الثلاجة est vert pomme. vert pomme اللون الأخضر التفاحي أو اللون الأخضر كالتفاحة كده. vert pomme كلون التفاحة. Alors, les couleurs, non, je n'ai pas mis de jaune. Mais si, les murs de la cuisine sont jaunes et le frigidaire est vert pomme. Mira. Il me semble, quand j'ai visité, avoir vu aussi du violet dans le meuble. يبدو لي عندما زرتك إني شفت أيضا فيولي اللون البيربل أو البنفسجي dans le meuble على الأساس. كلمة مeuble قطع الأساس يا ولاد زي الكومود زي اللغموار قطع الأساس. Alors, il me semble quand j'ai visité avoir vu aussi du violet dans le meuble. يبدو لي il me semble يبدو لي quand j'ai visité عندما زرتك avoir vu aussi إني شفت du violet dans les meubles. اللون البنفسجي في المبل في الأساس. Il me semble quand j'ai visité avoir vu aussi du violet dans les meubles. Rosalie. Il y a un beau canapé. Il y a un beau canapé في كنبة جميلة violet لونها البنفسجي dans le séjour في الليفينج روم. C'est exact إنها بالضبط أو إنها بالفعل. Des fauteuils gris عندك كرسي الفوتوي لون gris رصاصي et des tabourets rouges وتابوري الكراسي البار دي الكراسي المدورة دي tabourets rouges et noirs سودا sont disposés
ودي محطوطة فين؟ dans le salon. Une armoire orange, عندو دولاب orange لونه برتقالي. Des chaises blanches, كرسي أبيض. Des rideaux bleus وستائر لونها bleu أزرق. Mettre des touches de couleur dans la chambre à coucher. Mettre des touches de couleur dans la chambre à coucher. Alors, il y a un beau canapé violet dans le séjour. C'est exact, des fauteuils gris et des tapourets rouges et noirs sont disposés dans le salon. Une armoire orange, des chaises blanches et des rideaux bleus mettent des touches de couleur dans la chambre à coucher. Mira, ta nouvelle maison semble très gaie. Ta nouvelle maison semble très gaie. يعني بيتك الجديد مبهج أو مفرح، شكله حلو مبهج ومفرح. Ta nouvelle maison semble très gaie. Ta nouvelle maison semble très gaie. gaie يعني مبهج ومفرح. Rosalie, je l'aime ainsi. Je l'aime ainsi. Je l'aime ainsi. أنا بحبه أيضا. Je vais y retourner maintenant. أنا هرجع له حالا دلوقتي. يبقى je l'aime ainsi أحبه أيضا. Ainsi je vais y retourner. Je vais y retourner maintenant. هرجع له maintenant الآن. كلمة maintenant يعني دلوقتي. دلوقتي في بعض الكيستيون الأسئلة اللي على الدرس ده. بيقول écrit vrai ou faux، صح أو خطأ قدام العبارة. Mira a 8 ans. Mira a 8 ans. Mira a 8 ans. Mira عندها 8 سنين يا أولاد. طبعا الإجابة إيه؟ faux، خطأ. هي عندها كام؟ 10 ans. يبقى Mira a 8 ans. Non، faux، خطأ. Mira fait une interview avec sa tante Rosalie. Mira fait une interview avec sa tante Rosalie. Mira أجرت حوار interview avec sa tante Rosalie. مع sa tante Rosalie. طبعا الإجابة vrai، صح جدا. Mira se trouve chez sa tante Rosalie. خدوا بالكم السؤال ده. Mira se trouve يعني توجد، هي موجودة chez sa tante Rosalie، عند sa tante Rosalie. طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة طبعا فوق، خطأ. ده هما الاتنين إيه؟ rencontre، اتقابلوا dans un café، في قهوة أو عفوا في كافيه، في مقهى. خلاص يبقى الإجابة هنا فوق، هي مش عند، هي مش chez sa tante Rosalie. Les murs de la cuisine sont blancs. Les murs de la cuisine sont blancs. mur يعني حيطة، الحيطان بتاعت الكويزين المطبخ sont blancs بتكون بيضة. طبعا الإجابة فوق، خطأ. هي طبعا sont jaune لونها أصفر. Maintenant choisis la bonne réponse. بختار الإجابة الصحيحة. Mira pose des questions sur. Mira pose des questions sur. هي pose des questions، طرحت سؤال أو سألت عن إيه؟ هي طبعا سألت عن حاجتين اتنين، الديكوريشن والكولور والألوان. بس الدرس كله اتكلم على إيه؟ اتكلم عن لي كولور، الألوان. لي كولور. Mira joue à être. Mira joue à être. Mira يعني بتلعب دور إيه؟ كانت بتلعب أن تكون إيه؟ طبعا دور جورناليست، الصحفية. Dans le séjour. Dans le séjour. في séjour في living room il y a طبعا un canapé violet. Un canapé violet. Les fauteuils se trouvent dans. Les fauteuils se trouvent dans. الفوتوي ده بيوجد فين؟ طبعا le salon. فين يا أولاد؟ في الصالون. وبكده خلصنا الدوكيومون بالأسئلة اللي عليها. تابعوا باقي الفيديوهات. Merci pour vous et à la fois prochaine.